देखी असमा जाओ बोली तुम्हार माइन वेन भोल लेनो करे क्या हला क्या असुविधा हला के जोने सोड़ो वाले जोने मारसा बोलछो हेटा तो हमर क्वालिटी है बड़ा है तुम्हार क्वालिटी हां हेटा केंता क्वालिटी बो हेटा केंता बोलछो हां आमे दुइरा पहला मारसा दोसी देनो हां जे मोर मारसा ले गुटे गा के देखी गनु हां सेनु जुड़े टुगल थिले हां दुटा टुगल थिले केंदा हला ओटा के मोर मारसा तलले हां कानटा के देखि रे मोरे आली होता सोड़ो सब रहनु कि नी क्या बात रे एक नंबर जाओ जाओ देखिया बजाओ जा दे सोड़ो मारसा काना पुरे आसी चलो जो देखिया बजाओ ए सोड़ो ये बसी छेटा काना हो पछाड़े काना আছে हेडकी लमा लेंझो जे हेटा तो किछि असुविधा नी न हो हेले आगडे तीनटा सिंग केंता আছে देखो हेटा बोले छ हेटा भाग आए पजामा जाऊं भाग आए जंतु पटै छे हां हां देखियो छै सिने जो हां अरे भाई ना हेलो এই ছেড়ে বুয়া বড়ে যতুটে পলে এইছে क्या जंतु হইছে আরে एकेन गुड़िया ভামুড়িয়া लमा मुड़िया জগজগানু দেখুছে जग जगानु देखुचे বেলকে পাঁচটা কুলিয়া हां वाह वाह करी गंगौछि इठान के तुमे काना ठगी आइछो के अगु तुला तुमको पाला नाचबार के डाकबे तोरा केंदा कहला हमें तो किछु बुझी नहीं पालनु अरे एकेन गुड़िया बोले नहीं जानो हे एकेन गुड़िया बोले काने महाप्रभु के देखरे बड़ा बना हां एकेन गुड़िया एकेन गुड़िया हां लम्हा मुड़िया लमा मोड़िया बोले लम्हा मुड़ আছে কিনি ओछे हमर देखबार सब नहीं नहीं ओछे लमा मोड़ জগজগানু দেখুছে তার এক বি আছে কিনি हां ओछे ओछे আর বেলকে পাঁচটা কুলিয়া वाह वाह करी गंगौछि कुलिया के न छन हमें तो देखमु कह कुलिया देखबो हां ठीक अछि देखबो तो हां तमे पाँचीटा कुलिया ए हमें केंता करी कुलिया हेनु हो अरे केनता कुलिया हेलु बोलो केंता कुलिया हेनु कह आमर माता पले एले न पार्वती भई हां यहाँ छिन उठबे किनी उठबे चामर के धरबे किनी धरबे क्या बोलबे जानि छ क्या बोलबे हरि हे बोलबे बोलबे जेते बेल तक पाला करबो हां तमे कुलिया माने क्या बोलबो रे क्या बोलबो अरे वाह 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 हमें कुलिया हले तुम्हें काना हो आई एम लीडर कुलिया बुहिता न लीडर कुलिया हां ए सेई परेनु आसी जंती हमर गायिका चलो तांको पड़े चलीछि मंगलाष्टक जंतर मंतर लसरा फासरा ठकड़ा ठाक हेलो एहे जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर हेलो हेलो सत्य हो हेलो 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 बौला खुसा तले माली फूला ले 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 बौला हाँ चामराट सभा दंडवत
हरि भरोसा हरि भरोसा हरि भरोसा खुची देइथिबो ढलिया खुसा ढलिया खुसा ढलिया खुसा मुल्की हसा मुल्की हसा मुल्की हसा तुमर घर लोक हेबे घिचा उलचा घिचा उलचा घिचा उलचा गछे मिलसी उसो कसा उसो कसा उसो कसा आहे प्रभु जगन्नाथे 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 झियो पिलांको निश न थाए हे हरि नाम बड़ा रस बड़ा रस बड़ा रस तोर भाग्य हटा ई गार भारे बोर भारे बोर भारे बोर ए तुई पार्टी नहीं से भेलबो ज्ञान मिलले मरी गले हुड़ार खर्चा जेन बतल चतल करूचे पेन बरसी देले लागी जीवा बड़ बड़ खपसा मिस कॉल दउछो भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते घटगा जीवुदिन भजुधा आलो ललिता भंगलता घटगा जीवुदिन गणुथा आलो सूर्यकांति मणिकांति
शुभ्रकांति वेदांति हे रति मति मति भ्रांति कुंती कुंती शुभ्रकांति घन घन बरसंती महादेव्य विद्यावंत मुकुलित केशखंडी नरसिंह नरमन हे आसी महारो महारो जगत जननी वरदे आसी महारो महारो जगत जननी वरदे भव भय नाशिनी मा 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 कंठे बसी पद कहि दे आसी महारो महारो जगत जननी वरदे आसी महारो महारो जगत जननी वरदे हरि हे घरे आहा आहा हाय 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 हरि हे हरे आहा आहा हाय 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 अच्छा भाई ना हाँ हाँ ये तो चली गला सर्वदेवादेवींकर वंदना अच्छा आमर पंचदेव दासी की हाँ हाँ आज्ञा आस्थान ऊपर विराजमान कर अच्छा 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 हेले धनो हाँ खाली कोन आमे पंचदेव डाकिबा ताहले आउ जणे बाकी अछंती हाँ तांकर पाद पद्म रे लागि थिबो टिके निवेदन अच्छा 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 बाप रे तुम डाकबा तो मान मुश्किल हो तते कोन असुविधा अछि असुविधा नहीं बागे हो काहे की होइले हाँ भाग यहाँ असले हाँ जतकी डाकबर होता डाकले घोड़ा घोड़ा मान मुश्किल है डाकी चंती तुम्हें भी असलो हाँ तुम्हें भी डाकलो घोड़ा घोड़ा करने के तो मान मुश्किल है हाँ फिर की होछे तुम्हें डाकबो अच्छा धनो हाँ आमे से मां को डाक देबा मां के डाकबो हाँ ओए मां के डाक में बोल छन होय रे मूर्ख हाँ मां को डाकिले तते कोन असुविधा अछि असुविधा नहीं होछे काहे की असुविधा अछि आसे कहलो क्या है असुविधा बोल छन हाँ प्रसाद केते होछे प्रसाद सांगरे भगवान को कोन अछि असुविधा कोन अछि कह हाँ अच्छा हाँ अनेक संख्या रे आसीचंती ताहले प्रसाद पुरीवानी सेठी पे असुविधा अछि कुणिया डाकिबा एरा तो निहाती कथा कि जदि गोटे कुणु आसीबो ताकू खाइबा को देबा को पड़ी थाए तार अतिथि चर्चा करबा को पड़ी थाए ए पुओ हेले गोटे कथा आमे जो भगवान को डाकिबा किंबा मां को डाकिबा से कोन नडिया कदरी सिणी भोग खाइबो खाउछि भगवान को दिया हिछि सेटा खाउछि कि भगवान तो कण हटा भगवान सुंगु जन के एगो नहीं जागो प्रसाद के होय रे मूर्ख भगवान को नडिया दिया हिछि कदली दिया हिछि सिणी भोग दिया हिछि सेटा भगवान खाउछि देखिछि तू बे केंदा से कर जन हटा ए सेटा कोन कहिलो केते खाबो रे हां आ नाश्ता दिया हिदिलो सेटा की खाइला तुम्हें तो खेला एकला ए मूर्ख आशा धन रे भगवान से जिनिस खाइबनी आज्ञा ताहले संसार रे एमिति गोटे जिनिस अछि हां जो जिनिस भगवान को समर्पण करि देले से जिनिस हमें भक्षण करि परिबा नाही हां माने हां तो मोहरे टिके लज्जा लागिबा कथा भगवान को कोन विष खाइबा को देबू ताहले भगवान को विष देले विष देबार कथा से जिनिस हमें भक्षण करि परिबा नाही हां एई कथा कहूछु तो अरे धन हां सेई परि नु हो ताहले आज्ञा ओडिया भागवत गीता रे कवि जगन्नाथ दास लिखिले कोन लिखिले कोन अरे जे द्रव्य मते समर्पिबो अरे से द्रव्य केबे न भंजिबो से द्रव्य केबे न भंजिबो से द्रव्य केबे न भंजिबो अच्छा धन रे हां हां आज्ञा से जिनिसटा कोन कोन
আচ্ছা ধন हाँ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া हाँ এই জিনিসকু যদি ভগবানଙ୍କୁ অর্পণ করিবা সেই জিনিস ভক্ষণ করিবা ধনরে हाँ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া हाँ এইটা আজ্ঞা লোকଙ୍କୁ মৃত্যু আড়কু টানি নিয়ে তেণুকরি ধনরে সেই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়াকু हाँ हो যদি ভগবানଙ୍କର পাদ তলে সমর্পণ করিদেবা अच्छा अच्छा নিশ্চিত ভাবে ভব সংসারু আজ্ঞা এই মଣିষ জন্মর মুক্তি পাইবা हाँ हो আচ্ছা 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 তেণুকরি ধনরে এহিপরি আমি সেই মা বীণা পাণি পুস্তক ধারিণী ହଁ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଚ୍ଛା। ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ନିବେଦନ अच्छा 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 କିପରି ଭାବରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା किपरि भावरे ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ମତରେ हाँ हो ଆସିଯାଉ हाँ ଓ नहेले भो भो कांद हाँ ପୁରୁଣା ବୀଣା ମା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୋ ହାଉଳେ 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 ବୀଣାର ତାନେ ପୁରୁଣା मागो वीणार ताने पुरुणा ହେ ପୁରୁଣା ବୀଣା ମା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୋ पुरुणा वीणा मा चिन्नी जाईछि गो ହେ ବୀଣାର ତାନେ पुरुणा मागो वीणार ताने पुरुणा ହେ ଚୋରା ଗଉ ଛତି ସାରା ଗିଣିମା छोरा गो छती सोरा गिणीमा ହେ ଚୋରା ଗଉ ଛତି ସାରା ଗିଣିମା छोरा गो छती सोरा गिणीमा ସବୁ ତୋ ମନରୁ पासोरी देलेणे ଏ ସବୁ पासोरी देलेणे ଏ ଆଗୋ ଦୟାମୟ ହୃଦୟ ଦୟାମୟ आगो दयामय हृदय दयामय ବାରେ ମାତ୍ର କର करुणा मागो बारे मात्र कर 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 करुणा अरे मूर्ख अरे अरे ताराकांत भाईना बाय बाय शिवानी बोला बाटी আরে কোন হয়েছি আরে বায়ক তোমার যদি ঘরোই ঝগড়া আছে তুমি ঘরে যাকে ঝগড়া লাগিব এমিতি কো গাঁ কু আসিকি আমি পালা করি আসছো এই মঞ্চ উপরে কাইকি এমিতি হইছ এ কোন হেলা ই বাঘ কে নি আনবো ই মনুষ মরা বাঘ এ গুরু কোউঠি মনিষ মারুছি তুই কোন দেখিছু এ তুমি মরি যাইতিনি না হইবো গুরু হ্যাঁ তুমি ছান্দ গেল হ্যাঁ তোমার ছান্দরে মান পকাবার কথা কিনি হ্যাঁ পকেଇବା কথা ই মোর মুড় উপরে কেলে মান পকাউ যাও মরি যাইতিলা কেন দিদা সাজিশ है তোমার है नहीं है नहीं তোমার ছয় লোক সাজিশ है এটা होय हो बाहा गांगिया तुम्हें तो हे मान तो हे छांदर ছান্দরে পকেଇବା কথা तार मुड़े केले मान पकाउछ केनता है हाँ रे काहे कि কোন হয়েছে সেই অসুবিধা কথাটা কহিলে সেটা জানিবি অসুবিধা বলে গুরু হ্যাঁ मैं मोर माँ बापार गुटे बोली सन्तान ओहो तमर घरर वाला ती गुटे सन्तान हाँ गुड़े सन्तान है के अछ तमर घर मोर माँ अच्छे मोर बापा अच्छे मुई ओहो ती जदी आघो मरि गेले के मुड़वा बोलछि हाँ अरे मुड़वार के अछे वो के छे ए केड़े सुंदर दिखबा तोर मां मुड़मुल्ला जेड़े सुंदर दिसवाई ती दिसुरे बेड़ा केड़े सुंदर दिखबा महात्मा गांधी बेतान दिसवा क्या थिन बाहर बा पैसा मुड़ के बाहर बा केते टंगे 10 टंगी 20 टंगी 50 टंगी 100 टंगी ए আরে ধন हाँ
আরে সেইপরি নুহ তাহলে এই তো চালি গলা মাঙ্কর বন্দনা হ্যাঁ হ্যাঁ এবে মা আসিকি আস্থান করে বিরাজমান আচ্ছা করছেন আচ্ছা আচ্ছা হেলে গোটিয়ে কথা কোন ସବୁ ପାଲାବାଲା ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆସିବ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହଉ ହଉ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ତେଣୁ କରି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଚ୍ଛା ଧନ ହଁ ଆରେ କଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ କଣ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛ ହଁ ପୁରାପୁରି ରାଇଟ୍ କଥା କହିଛେ ତ କଣ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କରୁଛ ଏଠିକି ଆସି ସେଟା କେ ଅସଭ୍ୟ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାଷା ହଁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆଉ ନଙ୍ଗଳ ହଁ ଏ ମୂର୍ଖ ତେଣୁ କରି ଧନରେ ହଁ ହଁ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଚ୍ଛା 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 ଭାଇନା ହଁ ହଁ এই ଯୋଉ ସଂସାରটা ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ এই হচ্ছে আজ্ঞা গোটে মায়া সংসার ହଉ ହଉ এই মায়া সংসার তরিବାକୁ ହେଲେ ହଁ ହଁ এই মଣିষ জন্মର মুক্তি পাইବାକୁ ହେଲେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଧନ ହଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ମାୟା ସଂସାରରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡେଲି ଗାଁ ମୁର୍ସାକେ ଯିବାରକେ ପଡବା ମାୟା ସଂସାର ତରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଗାଁ ପଡିବ ମୁର୍ସାକେ ଯିବ ବୋଲେ ମାୟା ସଂସାରରୁ ତରି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ହଁ କହିଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ହୋଇ ହୋ ଗାଁ ମୁର୍ସାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିସି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯେ ହେଟା ହେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ନିସି ତାହେଲେ हे मंदिर के रात्र 12 बजे गले भी खुला रहे ତୋ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ क्या है लज्जा लगवा ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା हाँ ଧନରେ हाँ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିଚଳନ କରୁ हाँ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଚଳନ କରିଥାନ୍ତି हाँ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇବା ଖାଉ हाँ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି जे हेटा एंता मंदिर है जे हाँ हे मंदिर के तुम्हें जेते बेले बेलपत्र चढ़ाबो हेते बेले पादुका पहन पे आबो ये पारे एंता भी मंदिर अच्छे हाँ होय रे क्या मंदिर है एटा क्या मंदिर बोले छो हां मधभाटी हो ଚାଲି ଯା क्या ବାହାରେ है ई बाबा ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ मते क्या लाई लगवा ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କହୁଛୁ होय हो हेटा के असुभ कथा हला मोर टिके पीबो वाला भव संसार तरी जीव कहूचे କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ତ देखु जे ଏଇଟା ହଉଛି ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ हाँ जे ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ये ପାରିବନି भला ये देखो केते पाजिमी जे ये सुन तो हाँ ए कह तो ये मत पीले भव संसार तरीब हाँ केनता वो होय हो मत पीला पड़े तीनटा फायदा আছে हो ए गुरु जैन छ मत पीले तीनटा फायदा होछे ଏଇଟା ମିଛ କଥା रे कहू छ केंदा करे मीज कथा को हमी हो मुई रो पहला पिनो त गुरु इरा पिन्हा हेला न बोलो ना हला नो गुरु ଆରେ କଣ दूसरा मास देखी जो दूसरा मास और 10वीं दिन है नहीं हवा जी हवा हवा जी हवा केन डानी बरेटा मुड़ी बुचड़ा करवानी है बारे ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନା हाँ हाँ ଆମର ଯଜମାନ ଆସିକି अच्छा ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ କେଇ ଗୁଟେ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି हाँ हाँ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣ अच्छा ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କୱାର हरि बोल ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କୱାର हरि बोल ଆଉ ଏକ ବାର हरि बोल ଆଚ୍ଛା ଧନ हाँ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶୀ ଫରମାଇଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଇବା अच्छा अच्छा हवा 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 ଆରେ କଣ କହୁଥିଲୁ मत पीला तीनटा फायदा আছে बोले छने क्या क्या फायदा होछे वो एक नंबर फायदा क्या फायदा है जे जदी मत पिउछे बोले हां से केभे बुढ़ा नहीं होए बाबा तुम्हें ठगई गलो बाबा नहीं नहीं तुम्हें ठगई गलो ई बाबा माने नी पी लेखे लागु छी ठगई हेते लगी जल्दी बुढ़ा ही गली बोलो कि नहीं हां पहले छुआ माने ए बाबू माने तुम्हें टिके टिके अभ्यास करी बसो हला ଆଉ आ दुई नंबर फायदा तीन नंबर फायदा जे जदी मत पिउछे बोले हां ताहाके केभे कुकुर नी जाबे नहीं ई फायदा डाई नंबर আছে गुरु याद है रोड ठीक नहीं गाय दामर कम दिसछन किंतु कुकुर बेसी दिसछन
ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଫାଇଦାଟା କଣ 3 नंबर फायदा बोले छा ହଁ जे जदी मत पिउछे बोले तार घर के केभे चोर नि समे ए अरे ना कहलो केनता हला जे अरे चोर के नानी समय होय हो तार गुसियनटा हाँ। जेतकी भी जौतुक सामान आइन छे जहाँ भी इनसे खुरी गिना लालटीन बाल्टीन जहाँ भी आनी छे जहाँ भी इनसे सब के त गहना दिकरे डेली मत पिउछे हो हाँ तार घरे काना थी भाई चोर संबा घर तो मेला मेला घरे आओ या बाद रे तोर पोले टाकर बुद्धि होचे ए ଆଚ୍ଛା ଧନରେ हाँ हाँ ଆରେ ସେହିପରି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଭବ ସଂସାର ତରିବାକୁ ହେଲେ हाँ हाँ ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି कौन ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହରିଙ୍କର ନାମ अच्छा 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 ଆଚ୍ଛା अच्छा ଧନ हाँ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ हाँ हाँ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି ନାଭ ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା अच्छा 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 ତେଣୁକରି हाँ हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି ଗୁଣଗାନ କଲେ हाँ हाँ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବ ସଂସାର କରି तरी जीव ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଦେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା कौन कहला କହିଲା कौन ଆରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବହଲେ আরে জাত মানব মোহিতলে जात मानव मोहितले जात मानव मोहितले ওড়িয়া ভাগবত গীতার কবি জগন্নাথ দাস লিখিলে कौन लिखिले অনেক জন্ম তপ বলে जात मानव मोहितले অনেক জন্ম তপ বলে মଣିষ জন্মটা প্রাপ্ত হইଥାଏ अच्छा 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 কেতে কাল কেতে যুগ পরে हाँ हाँ কেতে জপ তপ বলে আগে মଣିষ জন্মটা প্রাপ্ত হইଥାଏ अच्छा 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 তেণু করি ভগবান কুহନ୍ତି कौन সমস্ত জীব ঠাରୁ শ্রেষ্ঠ জন্ম হেলা আজ্ঞা मानव जन्म তেণু করি ধনরে हाँ এই মানব জন্মকু আজ্ঞা দুর্লভ জন্ম বলি कहा কহନ୍ତି जाए এড়ে সুন্দর দুর্লভ জন্ম পাইকি हाँ हाँ ଆମେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ କାମ କରିବା अच्छा ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କଲେ हाँ हाँ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭବ ସଂସାର तरी ଦରେଇବା जीवा ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା कौन ଭାଗବତ ସିନା ପ୍ରମାଣ କରିଛି हाँ ଯେ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରିବ ଭବ ସଂସାର तरी ଦରେଇବା जीव ଏଡେ ବଡ ମାୟା ସଂସାର ଅଛି हाँ ସମସ୍ତେ କଣ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରୁଛୁ ना 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 ଆଚ୍ଛା ଧନ हाँ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରୁନାହିଁ अच्छा କାହିଁକି ଜାଣିଛ काहे की ଧନରେ हाँ ତମେ କରୁଛ ये बात के लोग काना कोछु सेटा ତମେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଗାୟନ କରୁଛ ଆମେ କାଣା ଇनो ଅଲଗାଟା କୋछु ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ବିନା ଲୋଭାରେ ଆସିଛୁ ପାଲା କରି ଲାଭ ହଁ ଲାଭ ନି ଦିନ ବଣି क्या करबो ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବିକ୍ରୟ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରିଥାଏ ହଁ, ହଁ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି अच्छा 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 ତମେ ତ ବିକ୍ରୟ ନୁହଁ ଜୟମାନ ପଇସା ଦେବେ ନବନି ଗୁଟେ କଥା ଆଉ ଆମେ ତ କମ ହିସାবে ନଉଛୁ পয়সা ହଁ যদি এনিকে সুনিতা সাহু কি বিশ্বমিত্র পান্ডে পলে আসলা কি চান্দুয়া যেন দুইটা নি আছে পাঁচটা চান্দুয়া গড়া হবা লাইট এটা গুটে নি আছে বুকবাক 10টা লাইট খনে হবা হেলে কেতে নেবে 30,000 ଆଚ୍ଛା ଧନରେ ହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ हाँ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି हाँ ଲାଭ ସେଥିରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଧନ ହଁ। ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କଲେ अच्छा ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବ ସଂସାର ଦରେ तरी जीव ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା कौन ଧନରେ हाँ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଯିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରେ ନାହିଁ अच्छा अच्छा ଭାଗବତ ତା ପାଇଁ ପଦେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା कौन कहला ଲାଗିଥିବ हाँ ଆରେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାହାର ଆରେ ସେ କାହୁଁ ପାଏ ମୋ ପୟର से कहो पाए वो पयर से कहो पाए वो पयर ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ कौन कहले ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର से कहू पाइब पयर ଯିଏ ଦିନକ ଥରେ ମାତ୍ର ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରେ ନାହିଁ अच्छा ହରିଙ୍କର ସେବା କରେ ନାହିଁ हाँ हाँ ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ रहिब नहीं ଏଇପରି ଲୋକକୁ ଯେତେ ଭାଗବତର କଥା କହିବ हाँ हाँ ତାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବ भल लागिब नहीं ଅଥବା ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା हौ हो ତେଣୁ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆହୁରି ପଦେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା कौन आसीब ଲାଗିଥିବ हाँ ଆରେ ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ଆରେ ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद ଏ ମୋର ଭଗତ ଚାହିଁ ବସେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତାର ପାଶେ
ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ହଁ ହଁ ସେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହରିଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଏଇପରି ଭକ୍ତ ଯଦି ସଂସାରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଥିବ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜଗତଟା ପୁରା କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଧନ ହଁ ହଁ ଦିନକର କଥା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନ ଖୋଜି ଆସିଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ତମେ କୋଉଠି ରୁହ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ହଁ ତମେ କଣ ଶୁଣିବ ମୁଁ କୋଉଠି ରହେ ହଁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ନାହାତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗେ ନାମ ହୃଦୟ ନାଚ ନାଚ ମତ୍ ଭକ୍ତ ಯತ್ರ ಗಯಂತೆ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ आ मुई कहली ता क्या भूलटा कहली नहीं नहीं तू कहलु ये भी एटा भी राइट कथा पूरा पूरी एक नंबर कथा है मोटा ମୁଁ କଣ କହିଲି କଣ ବୁଝିଲୁ होय हो तुम्हें कहूछ जे नारद पचराले भगवान के क्या बोले जे हे प्रभु हां तुम्हें के नथी सब बोले जे प्रभु क्या बोले क्या बोले नहन तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदय नच मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद बोला भगवान क्या भगवान क्या बोले क्या बोले मुई थिसी मधभाटी न मरी कर कहली और मोड़ कहले वाह गो ଥରେ ତୁ ତ ମୂର୍ଖ ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କି क्या ନା हने गज्जा लगबा हो ଆସିଲା ସମୟରୁ ଖାଲି ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ এই ଭଉଣୀଟା ଆସିଲା ସମୟରେ ଖାଲି ମଦର କଥା जे यहानी मुई कहली क्या नहीं नहीं यहानी मुई कहली सच कथा ଆଉ को କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି तुम्हें नहीं कही के कैसे कही जे तुम्हें कहला गुरु तुम्हें कहला तुम्हें जो श्लोक नहीं पढ़लो क्या हाँ। ए श्लोक दी कहलो କଣ କହିଲି तत्र तिष्ठामि नारद ମାନେ ମଦ ମାନେ मद ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନି ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବ हमें तो जानी छु ଏ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ମୂର୍ଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା मत बोलबाटा संस्कृत भाषा है ଆଉ ମତ ମାନେ ହେଲା ମୋର मोर मोरो ଭ- ଏ ମୂର୍ଖ ତେବେ ଧନରେ हाँ हाँ ଭଗବାନ କହିଲେ कौन ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନରେ କୋଉଠି रहे नाही ଅଥବା ଯୋଗୀଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ रहे नाही ଯୋଉଠି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି हाँ हाँ ଯୋଉଠି ମୋର ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ हाँ हाँ କେବଳ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ ଥାଏ अच्छा 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 ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡରେ हाँ हाँ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି अच्छा 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 ତେଣୁକରି କହ। ଭଗବାନ ବିନା ଭକ୍ତ ଅଧା अच्छा ଭକ୍ତ ବିନା भगवान अधा କଥାରେ ଅଛି ହଁ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ से तो भगत जीवन धन ଲାଗିଥିବ ହରିଙ୍କର ଓଙ୍କାର अच्छा ଏବଂ ସଭାର अलंकार